Jambo na karibu mpenzi mtazamaji wa channel ya Jofa Media. Tuna imani wewe ni mzima wa afya na uko mheri kuna zote za dunia ambazo unaendelea kutazama kupitia ukurasa wetu wa YouTube, Facebook pamoja na Instagram. Na kabla tuja kujia na kipi tutazungumzia leo, na kualika kwanza kwenda kulike kama mara yako ya kwanza kuungana nasi, na hivyo tena nakwambia uache comment fupi. Leo tutazungumzia kuhusu masuala ya ubaguzi, yani tribalisme kwa lugha ya Kimombo, wale ambao wamezoea lugha ya Vuzave, na tunapatikana Uvira, Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tuko na mmoja ya vinara wa machama ya kisiasa. Kiongozi wa ujambo. Jambo sana bwana mtangazaji, acha nisalimie pia wale ambao wanatufuata kupitia mitandao, kupitia hii video, na wasalimu wote katika jina la Yesu Kristo. Naam, nakumbusha watazamaji na wasikilizaji ya kwamba ni bwana Dieu Merci Nganya, aliwahi kuwa mgombea wa kiti cha ubunge wa mkoa, na pia ni kinara wa chama cha upinzani sana Nouvelle Elan, na leo tuko naye hapa. Bwana Dieu Merci, vipi mambo ya sasa na unaendeleaje? Tunashukuru Mungu, kiafya tuko vema, tunashukuru Mungu kwa sasa tuko salama, ingawaje hali ya nchi si nzuri, misukosuko mbalimbali, crise économique, vita kueste, notamment mu Nord Kivu, ingawaje mashida mbalimbali ya uchumi na menginepo, ila kwa afya tupo salama na tunaendelea kukompatir na peuple congolais ambao wanaendelea kuteseka este kufatana na vita ya M23. Naam, shukrani sana. Tuko DRC kama tuliwahi kutanguliza, na bwana Dieu Merci, Uvira zaidi sana kuna wimbo unaimbwa huku na kule ikiwa ni ubaguzi, yani tribalisme kwa Kifaransa. Wewe kama kiongozi ukabila, kwa hivyo wewe kama kiongozi wa chama cha kisiasa cha upinzani unazungumziaje kuhusu hilo? Ndio, kuhusu hilo swali nimeshafanya un constat ya kwamba hapa kwetu Uvira kuna zuka hewa, kuna zuka pepo, na ile pepo ni pepo ya ukabila. Na ni kweli kuna vijana, kuna baadhi ya viongozi wa machama wa mavyama vya kisiasa, kuna baadhi wa representant du peuple wa moja, kuna baadhi ya wa responsable ya ma structure étatique comme non étatique, kuna baadhi ya wa leader politique ambao wanajidone mu makampanya ya sensibilisation yenye ina consiste kuencourager ukabila ndani ya jiji na tarafa letu la Uvira. Hiyo jambo tunaposha kuyamakia, na ile constat iko ni constat yenye kwa mer, na kupitia hii mazungumzo nikiwaza kama unaniuliza ile swali, tatizo ni kutaka kujua nini na inaleta hiyo, na suluhisho ni gani ili kuweza kumettre fin kwa hiyo mambo mbalimbali ambayo tunaona ambayo inahusiana na ukabila. Kiukweli hapa kwetu Uvira ukabila umeshakuwa nyimbo unaimbiwa na watu wote. Kwa ufupi ni ile constat iko kabisa. Kabla hatujafikia namna ya kudhibiti, namna ya kupunguza ukabila na mengineyo, sijui wewe ni wa zamani, umezaliwa tangu enzi za Rais hayati Mobutu, na tukienda kutofautisha mambo, ukabila kwa sasa Uvira, ama wewe ni mgeni Uvira? Hapana, mimi si mgeni Uvira. Kwa zamani Uvira kulikuwa ukabila. Uvira zamani watu walikuwa wanaishi salama. Wavira na Wafulero walikuwa wanaishi kama wandugu, mkubwa na mdogo. Wabembe na Wavira walikuwa wanaishi salama. Mubembe alikuwa anajikuta Uvira anaishi kama kwao, Muvira akikuwa Ubembe anaishi kama kwao. Wafulero na Wanyamulenge walikuwa hata wanaoeana. Na utofauti gani ulioko kwa sasa? Kwa sasa tunaona kwamba kama ni udemokrasia siyui, ni sinjo tumekamata udemokrasia vibaya, kwa kuona gisi challenge ya uchaguzi imekuja. Watu mbalimbali wa moja wanatumikisha ma strategie zenye ziko purement tribal juu ya kuambia na kuonesha watu wa kwao ya kwamba mnichagule mimi wa kwenu, juu mimi nikikuwa mbele nitasaidia kabila yetu yote. Ijapokuwa ni uongo, kwa sababu mbunge yule ambaye tunaita député, kama ni député national, iko na mandat ambayo iko national, ana representer nation, a representer kabila, a representer province, a representer nation yote nzima. Il parle pour le compte de la nation.
na kama ni mbunge ku niveau ya province ana representer province yote, donc ku niveau ya jimbo, donc ku niveau ya bunge wa jimbo, donc ana representer province yote, a representer territoire yake, a representer kabila yake, a representer unani yake, en premier lieu ana representer province yote, donc anapashwa shughulikia maswali mbalimbali ambazo zina concerne kwa mbele province yote, jimbo yote. Ndio kwa maana tuko naendelea kutoa ekivoke Mbatu, na chanzo ambayo ilituma watu wengi wanajilansia mukabila ni ile course au pouvoir. Watu wengi wako tayari kudiviser en faisant des discours de haine, ndio kutaka kucreer ile ambayo tunaita guerre froide, puisque vita ukabila ni vita ambayo iko chini chini, wakati inazuka inachaka na makonsekansa ambayo tunaona gisi vita ya ukabila ilifanya madega mu nchi mbalimbali, hata kwenye nchi yetu, hata kwenye nchi yetu leo ukienda kule ma west ya nchi yetu avec ile mabitu ya ba Mobondo banani, actuellement vraiment kuishi pamoja inakuwa ni shida, watu wanakufa leo na kesho. Hawa kama kuko mtu mwenye wameua kwenye hii kabila, kesho wale nao wanataka kujivange, na hiyo vita ni vita ambayo inakawia, na ndio maana tunapaswa kushimama na kukataza na kukemea ile hewa ambayo inaingia kwenye jiji letu la Uvira na kwenye territoire yetu ya Uvira. Ukabila si mzuri, na tunapaswa kukemea wale wafanyasiasa ambao wanatumikisha discours politique, discours ya haine tribal, discours ya tribalisme, juu ya kutaka kujipatia soutien politique vis-à-vis na population. Iyo vraiment njo but kabambi ambayo inanituma mimi kama vile mwanasiasa, mimi kama vile mtoto wa Uvira, mimi kama vile mmoja wapo ambao wanapigania maendeleo ya Uvira, nishimame na niseme ukabila tunapaswa uweka mwisho, na ukabila uko na sote mingi. Bwana Dieu merci, wewe ni kinara wa chama cha upinzani. Wale wasiobobea masuala la kisiasa wana uzoefu wa kusema eti wapinzani muna porojo nyingi, yani uongo wingi. Na nakumbusha tena, wewe ulikuwa mbunge kama gisi nilianza, ulikuwa na gombea, niseme hivyo. Baada ya kufeli uchaguzi njoo wakuja kushuhudia ukabila, ama ukabila ulikuwepo? Bon, ile constant, unaona wakati wa uchaguzi kuna mambo ambayo mtu hawezi akaongea, na kuko mambo ambayo unaweza kaongea kisha uchaguzi. Naona wakati ambao nasema kama kuna ukabila wakati wa uchaguzi, watu watasema kwamba ule mtu anataka kufanya mambo ya, donc anataka kuleta mambo ya ukabila. Lakini kama uchaguzi unapita, kisha tunakia onesha hiyo tatizo ili tuweze ili tuweze kuleta suluhisho yayo, kisha ule muda wa uchaguzi nikiwaza ni muda mwafaka wa kuizungumzia. Donc sizungumzi kwa sababu nimeshindwa, hapana, ninazungumzia kwa sababu ni danger, ni virus, ni ugonjwa ambao unapaswa upate matibabu ili jamii ibaki na amani, cohesion sociale ibakie, tuendelee kuishi kwa amani kama vile watoto wa rais mmoja, watoto wa nchi moja, watoto wa taifa moja ambao ni taifa la Kongo. Ndio. Na unadhani kipi kinachochea hayo ambayo tunazungumzia hapa? Gisi nimetangulia kusema, kitu ya kwanza nachochea ukabila ni ile ambayo tunaita lutte politique. Kuna baadhi ya leader ambao wanawazia kwa kuleta ubaguzi wa kabila, ndio itatuma wao wanapata soutien populaire, soutien electoral ya nguvu. Acha nikupe mfano. Uwezo ukatenganisha hapa Uvira Mufulero na Muvira. Mufulero na Muvira waliishi miaka mingi sana kwa amani. Mufulero na Muvira waliishi miaka mingi sana kwa umoja hapa katika jimbo la Uvira. Lakini leo pour des intérêts politiques tuko naona watu wa moja wanashimama eti hao Wavira hawako kwenye madaraka. Sisi wa Mufulero ndio tuko na madaraka. Muvira akuaki, Mufulero njo anakuaka. Mais ça c'est quel genre de discours? Wakati mtu anajipatia luxe ya kwenda kwenye media, kwenye television kusema kama Muvira akuaki, Mufulero njo anakuaka, Wafulero njo wengi, Wafulero njo wako na pesa. Hiyo ni uongo mtupu. Hiyo ni uongo mtupu. Kulo kwa Uvira kudifferencier Mufulero na Muvira ni nguvu. Kuna watu ukifuata masushe yao, ukifuatilia kabisa, utakuta
ni Mfulero lakini anajificha kwenye Wavira. Kwa wengine utakuta ni Mvira lakini anajificha kwenye Wafulero. Kwa mwingine utakuta anajifanya kuwa Mfulero wa nguvu kumbe ni Murundi. Ndio maana nasema adui wa Kongo ni yule ambaye anataka Kongo igabuliwe. Na wakati wanataka kugabua Kongo, silaha ya kabambi wa adui wanapaswa tumikisha ni ya kuleta division. Na wakati division inaingia pale, kugabula nchi itakuwa rahisi. Na ndio maana sisi tunashimama kusema kwamba wale ambao wanaleta ile madiscours ya tribalisme, kusema hawa hawakuwaki, hawa njoo wengi, hawa njoo wana pesa, hawa njoo wana siasa yote, hawa njoo wako hivi na hivi, hawa njoo wanapasha kuongoza, wale ambao wanakuza na zile madiscours, wale ni waadui ambao wanavaa ngozi ya kondo, kumbe ni mimba mtu. Atakuja anajipiga kukifua, mimi ni Mvira, mimi ni Mfulero, wakati anakuja na discours ya division kati ya makabila ambazo zinaisha hapa Uvira. Uyue kama ule si Mkongomani halisi. Yule ni mtu ambaye anatumika na wale wabandia ambao wanataka Kongo igabulike. Na sisi kwenye Uvira, ili tupate maendeleo ya Uvira, tuko na intérêt ya kubaki pamoja ili tupiganishe adui wa Kongo. Na adui wa Kongo kuleo ni M23. Adui ya Kongo kuleo ni Rwanda ambao nataka kututatiza, inataka kudestabilize nchi, inataka kupora mali yetu. Adui ya Kongo ni nani? Ni yule ambaye anakubali kujiunga na nchi ya Rwanda, anakubali kujiunga na Rais Kagame, anakubali kujiunga na wale ambao wanaendelea kuua wandugu zetu ndani ya nchi ili waweze kukamata udongo wetu. Na wale watu wako karakterize na kitu kimoja. Karakteristiki ya kwanza ni kusema ni kufanya madiscours de haine tribal. Na ukiona mtu ambaye anajiita Mfulero, anajiita Mvira, lakini iko na discours de haine tribal, sisi njo wazuri, sisi njo tuna pesa, sisi njo tunaposha ongoza Uvira, sisi njo benye hiki na kile, uye kwamba ule ni Murundi ambaye amejigeuza Mkongomani ili kutaka kudivize, kucreate division Mwarundi, ili kutaka kucreate division entre watoto wa Kongo. Uvira hauwezi sema Mfulero ambaye anakomaa hapa vizuri, hawezi sema vibaya Mvira. Lakini Mvira ambaye anakomaa vizuri hapa Uvira, hawezi sema vibaya Mfulero. Wale ambao wanaleta hiyo maneno ni wa étranger ambao wamepata bahati ya kuingia kwenye nchi yetu na wakapata bahati ya kupata carte d'électeur. Wanaanza jita wa Kongomani leo ndio wanataka kuchochea ili kutudiviser pour que waweze kujimpose, kusikia wakati nyinyi watoto wa mnyumba moya amusikilizani, mtu anje atakuja kuwa tawala. Na ndio tatizo ambalo tuko nao Uvira, ndio maana tunapaswa kuyamakia ili ukabila uishe hapa kwetu, tuikomeze kabisa. Nakumbusha tunazungumzia kuhusu ubaguzi, na mfano wako unashikilia Mvira na Mfulero. Mpenzi mtazamaji, ni mfano tunashika tu, usizani kwamba tunachambua kuhusu Mvira na Mfulero. Bwana Dieu merci, nyinyi kama wapinzani mnakujaga na maneno mengi, unakuja hivi, na kwa sasa nchi inapitia mengi kutokana na ukosefu wa usalama, ukabila unakuja na hayo na huku. Wewe kama mpinzani kwanza, mtazamo wako ni upi kutokana na usalama, ukabila na mengineyo? Sisi ni wapinzani, na kama mtu iko ndani ya chama ya upinzani, kazi ya chama upinzani, katiba yetu inaonyesha kazi ya chama ya vyama vya upinzani. Mpinzani kazi yake ni kusema ile ambayo haiendeki, na ile ambayo inaendeka tunapiga makofi. Sasa kwenye nchi yetu yote haiendeki. Walimu leo wanakatala kufundisha kwa sababu hakuna pesa. Tubaki kimya? Leo kuko vita, wandugu wetu wa Nord Kivu kila siku wanaendelea kukufa. M23 wanaendelea na bana ma territoire. Ni tatizo ile. Tubaki kimya? Leo Uvira kuko habari za ukabila. Kuna watu wa moyo wanataka kuseme ukabila ndani ya Uvira. Tubaki kimya? Sisi kama wapinzani ambao tuko chama tawala, kazi yetu ni kuonesha chama tawala, ona hapa kuna kia tatizo, mulete suluhisho. Na wakishindwa kuleta suluhisho, wakati wa uchaguzi tunaambia raia, ona tulionyesha hapa kulikuwa tatizo, hawakuleta suluhisho juu yayo, mtupe heshima madaraka, tutaleta suluhisho juu ya ile. Na ndio maana mimi kama mpinzani naendelea kusema hatuna budi kwa muda kama na huyu ndani ya nchi yetu ya Kongo tutie ukabila mbele, wakati tuko na adui ambaye anatuingililia. Na tukitia ukabila kwa kujitenga wenyewe kwa wenyewe,
adui ataprofite na atatumikisha sisi wenyewe ili tuwane sisi wenyewe na kuye ajimpose. Na njoo kwa maana hapa kwenye jiji letu la Uvira, kwenye territoire tarafa yetu ya Uvira, kama mimi ningali ndaendelea kusema ili swala, hakuna mambo ya Mfulero, hakuna mambo ya Muvira. Sisi sote ni watoto wa Uvira. Uvira ni ya watu wote. Ijapokuwa hiyo kila mjini kuna historia yake. Ijapokuwa hiyo watu wote wako na historia yao. Ukienda kwenye mjini ya Bukavu iko na historia yake, ukienda Bujumbura iko na historia yake, ukienda Kinshasa iko na historia yake, ukienda Uvira kila mwingine iko na wale ambao wanaita wa autochtone. Ukienda Bukavu ukienda Kabare wa autochtone ni Wanyabungo, ukienda Kale wa autochtone ni Wanani, ukienda Uvira wa autochtone ni Wavira, ukienda Fizi wa autochtone ni Wabembe, ukienda Shabunda wa autochtone ni Warega. Ile tunaijua yote, tunaijua, lakini ya muhimu ni kubali kuishi kwa pamoja na kuachia ule ambaye tunaona ya kwamba iko na vision, iko na malengo nzuri juu ya maendeleo ya pale ambapo tulipo, ya jimbo, ya tarafa, ya jiji. Ule ambaye ana maono mzuri, kama ni ya kuleta maendeleo, tumusapoti na mtumpeleke mbele. Mele discours ya kutaka kusema si ni lazima tuyamakie, ili katika jiji letu la Uvira, katika tarafa yetu ya Uvira tuone maendeleo inakuwa, kwa sababu fasi ambapo kabila unatawala, maendeleo kufika kuni nguvu, kwa sababu inaonekana kwamba baadhi ya watu wengi wala ambao wanaleta inaonekana kwamba baadhi ya fasi nyingi watu ambao wanaleta maendeleo katika fasi nyingi ni watu ambao hawako wazaliwa wapo. Na njoo kwa maana sisi watu wa Uvira tunakubali kuikaa na watu wote, tunakubali kuikaa na makabila yote. Na njoo maana hiyo ritme ambayo tumeanza tangu mbele, tangu wa baba zetu, iendelee mpaka leo. Wala ambao wanataka kuderute raia, wanataka kuderute vijana, wanataka kuderute wa mama, wanataka kuderute pia makanisa. Hata leo katika makanisa kuna kwa hiyo changamoto. Na njoo kwa maana tunapaswa kuyamakia ili ile tatizo iishe. Kupitia ukurasa wangu hapa kuna mfuatiliaji wetu anauliza kwamba Bwana Dieu merci, umeshawahi kuwa muhanga wa mambo kama hayo? Kwa ufupi. Mimi kuwa muhanga wa mambo kama nayo sijawahi kufanya mambo kama nayo. Au contraire, kuna wakati moja ambao nimefanya point de presse, na kwenye ile point de presse tumesema kwamba bwana governor amesahau ma communauté tribale zimoja. Watu wanapaswa kuelewa kitu kimoja. Ukabila unaanza namna gani? Ukabila unaanza wakati kama wanasema tufanye gouvernement ya union nationale. Gouvernement ya union nationale inamaanisha kwamba watu wote wa nchi wanapaswa kujiretrouver mwile gouvernement. Mimi mnafanya gouvernement ya union nationale, mimi mnaweka wamoja pembeni. Ni shida. Tuliona bwana governor Jean-Jacques Purusi anasema kwamba gouvernement yake itajikaza irepresenter au moins zile makabila kubwa za Sud Kivu. Na wakati anafanya ile gouvernement ikaonekana ya kwamba kuna wale ambao wamewabagua. Ndio ni kweli tuna uchaguzi. Mtu ambaye anataka kuingia kwa madaraka atapita kwenye uchaguzi. Unataka kuwa mbunge. Mais tunaona tatizo ni nini? Kuna kwa ile ambayo tunaita fraud electoral. Na baadhi ya watu wamoja wanafanya fraud electoral juu ya wanaiba uchaguzi juu ya kufavorize wa kwao. Wanacha ile ma communauté nyingine parce que abana mtu mu seni, parce que abana autorité morale, abana mtu ambaye ni autorité morale na iko na chama kikubwa. Na kutoa hiyo wakati ya kuunda gouvernement provincial tunaona bwana Jean-Jacques Purusi amesahau makabila zimoja. Na mimi kama vile les défenseurs ya wale watu ambao wanasauliwa, nous sommes des opposants, kazi yetu ni kutetea wale ambao wamesahau. Hapo Uvira hauwezi sema na irudilaka kila tunasemaka, hauwezi sema Uvira bila Wavira, kwa sababu peuple autochtone ya Uvira ni Wavira, wale ambao wameishi ya mara kwanza wakati Uvira hayakuwa institué comme territoire, ni wale ambao wanaita Uvira. Ndio maana wamepatia Uvira jina ya Uvira. Wakati wanasema territoire Uvira inapaswa kuwa representer, hawawezi kusababu Wavira. Na ile ndio lituma mimi na shimama niseme juu ya wale watu ambao haki yao hawakuheshimia. Na njoo kazi ya sisi wa opposant, kazi yetu ni kusema pale kwenye akuendeki tuna alerte, na kwenye kuendeka tunapiga makofi. Namshukuru sana bwana governor, anaonesha nia nzuri ya kutaka kuongoza jimbo letu vizuri. Lakini kama kuko kitu kinakiendeki tunapaswa sema na ile mpaka kwa sasa ni lazima wale nao wajikute ndani wanyindu wakuwe kwenye ile gouvernement.
provincial. Tukikumbuka vema amri ambayo ilitoka na barua ambavyo hata mimi nimesoma kimoja, inasemekana kila jimbo inastahili kuwa na waziri 10 pekee. Na ukiangalia Kivu Kusini kuna makabila sufuria nzima. Unadhani bwana governor Jean-Jacques Purusi angeweza kabisa kufanya ile kila kabila iwe ndani ya uongozi? Mimi nasema kwamba si Kivu ya Kusini iko na territoire ngapi? Territoire 8. Na katika ile territoire 8 kuna kabila zimoja ambazo zina territoire 2 ama 3. Warega wana territoire 2 nikiwaza. Wana territoire ya Mwenga, territoire ya Shabunda 2. Washi wana territoire ya Kabare, territoire ya Walungu. Tunaona Wavira wana territoire ya Uvira ambao wanaishi pamoja na Wafuleru. Sasa mimi kama nimesema makabila, nile makabila kubwa. Puisque kabila Kongo ziko nyingi sana. Kabila Kongo ziko nyingi. Ziko nyingi sana. Nasema zile kabila kubwa. Na katika kabila kubwa wanaangalia fuatana na materitoire. Ukienda Fizi ni Wabembe. Ukienda Uvira ni Wavira, wanafatiwa na Wafulero. Wakati hakuna hata Mvira umoja ambaye wamenome kome secrétaire exécutif. Hakuna hata umoja ambaye wamenome kome ministre ku province. Hakuna hata umoja mwenye wananome hata muba mandataire. Ni tatizo. Sisi kama chama upinzani tunaposha shimama na kuonesha kwamba ile tatizo iko, ile ubaguzi iko. Na ile ndio mwanzo ya ukabila. Kwa sababu kabila wanakuja wakati gani? Wanapendelea wamoja, wengine wanawasahau. Ina create frustration. Wakati ile frustration inakuja, wao wanasema gisa watukubali, ni lazima tujitetee, na inaleta shida. Na ndio kwa maana tuanze kuwatakia kabila kuanzia hapo kwa kugawa madaraka. Na ndio kwa maana sisi kama tunasema ni ono ya peuple. Na kama tunazungumzia peuple, wale ambao wamesauliwa nao ni mmoja wao wa peuple, na hao ni wa minorité. Na kama mko minorité, tuko na droit ya kubadefendre puisque banapoka shokwa aussi protéger. Kama naongea minoritaire haiko par rapport na nombre minoritaire, parce que abakupata batu bakuba représenter muma institution, puisque kama mko na batu bakuba représenter muma institution, hamwezi kosa kwenye madaraka. Mais kama hamna mtu ambaye anaweza kuwa defendre, ndio nakutesha wanawaikarti tu. Na ndio maana sisi role letu ni ya kupiganisha ili nao wakuwe ndani, ili watu waendelee kuishi kwa pamoja na kwa amani. Ikiwa tunakaribia kufika mwisho na kutamatisha kipindi chetu hichi ambacho tunazungumzia kuhusu ukabila Uvira, ambao kwa upande wako inakuwa ni kero zaidi, na sijui una neno gani la mwisho kwa government ya nchi ya DRC, jamii la Uvira na uongozi wa bwana Jean-Jacques Purusi ambaye ni governor mpya wa jimbo ya Kivu Kusini? Ndio, neno langu la mwisho ni hili. Nchi yetu iko katika matatizo. Na matatizo makubwa ambayo tunao kwa sasa ni vita ya M23. Maadui zetu wako tayari kupambana ili waweze kufikia lengo lao. Na lengo lao ni kugawa nchi yetu. Sasa sisi Wakongomani kama tutashikamana, kama tutatumika kwa pamoja, kama tutajikubali sote, kama tutafanya matengano wakati ya kugawa madaraka, kama tutafanya ubaguzi wakati ya kupana maavantage fulani, kama tutabagua wengine kwa sababu ya rangi, kwa sababu ya jiji zao, kwa sababu ya tarafa zao, kwa sababu ya village zao, ile tatupermettre tukue ini. Na wakati tuko ini, tutakuwa mesure kufanya ile ambayo tunaita front contre ennemi commun ambayo ni M23 na wale wote ambao wanasapoti ile mouvement rebelle. Donc tuko na intérêt ya kuishi kwa pamoja, ya kukua mmoja, ili tupiganishe adui ambaye anakuja kugawanya nchi ya Kongo. Wavira, Wafulero, Wabembe, Wamushi, Warega, Wahavu na zingine makabila zote za Kongo. Muda huu ni muda mwafaka wa kuprone l'unité, wa kuprone cohésion sociale, wa kuprone la patrie, wa kuprone ile ambayo tunaita nation. Tuangalie nation mbele, tutie makabila zetu pembeni. Na kama tuko katika wakati mgumu, ni lazima katika ule wakati mgumu kila mtu amshurutishe
ili aweze kuleta suluhisho, na suluhisho inapatikana kupitia ma institution, na ndio maana kila mtu anapaswa kuwa mu ma institution, ili kupitia mule ma institution kila baadhi, kila kabila, kila mtu alete mchango wake, ili tuone kama tunaweza kumpiganisha adui na tumkimbize, ili nchi yetu isiweze kugawanyika. Bwana Dieu Nganya, tunakushukuru kwa muda wako, na tunatoa pia shukrani za dhati kwa watazamaji wetu ambao tulikuwa nao pamoja na wasikilizaji toka hanga mbalimbali ya kona 4 za dunia. Nakumbusha hii ni television online za Jofa Media. Banza Alain Taxi alikuwa ni mimi, na kuaga nikisema bye sana. Bye, asante sana.